নাসা ভাই যাইতাছে দুঃখিত নাসা না না বা ভাই না বা ভাই নাপা খাইয়ে যাইতাছে রিভাইভ দেনে রিভাইভ ঘরে ঢুকছে নাপা খাইয়া দিছে আমাকে রিভাইভ সামনে দিতেছে রিভাইভ লাভতে বান্দা দেখা যাক টান টান উঠবে না আমি কি ছিলতে পারি এমনি বা মানে ছাল এমনি কি বাল ছিটতে পারি না মানে এমনি কি ছাল ছিটতে পারে আমি দেখা যাক তো বিজুনের চাপা দিয়া ओ इसको मारे तो हमें मन है स्कॉट को इसलिए तो है गया भाई ये साला लोग बहुत हरामी है এটা আবার হচ্ছে বড় থেকে একটা মারছে আমার ভাই ভাই এটা কোন জায়গাতে এসে পড়ছি ভাই भाई कोई मुझे बचाओ ये लोग बहुत अत्याचार कर रहे भाई 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 कोई मुझे बताओ बहुत करके मारा भाई इतने अत्याचार बताना भी नहीं चाहिए भाई हमारा टीममेट नाचा भाई ना जाका भाई ओ सॉरी जोयाज भाई ये किधर से आया ये तो हमारा टीम में नहीं था कोई बात नहीं जोयाज भाई रिवाइव दो साले बहुत एटीट्यूड दिखा रहे इसको तो एक रिपोर्ट ही मारूंगा बहुत एटीट्यूड दिखा रहे इसको रिपोर्ट दूंगा जाबा भाई खा गया रिपोर्ट तो यार मेरा टीम भाई जाबा भाई मादर देखलाम ना की कब और जाबा भाई शटर प्लेयर भोचार माल कोई बात नहीं जाबा भाई रिवाइव दिए